श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अध सप्तदशोऽध्यायः। मैत्रेयो उवाच एवं स भगवान् वैन्य क्याभिदो गुणकर्मभिः सन्दयामास तान् कामे प्रतिभूज्याभिनन्द्य च ब्राह्मणप्रमुखान् वर्णान् प्रत्यामाद्य पुरोदशक बहुराञ्जनपदान् श्रेणी प्रकृति समभुजयत् पितरोवाच कस्माददार गोरूपं दरिद्री बहुरूपिणी यान्तुतोकपृतुस्तत्र कोपत्सोदोकनं च किं प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समागतं तस्य मेद्यं हयं देव कस्य हेतोरभाकरत् सनत्कुमारात् भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्मविदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजर्षिकां गतिं गतः यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान् भगवदप्रभोः श्रवशुश्रवशत्पुण्यं पूर्वदेकः कदाश्रयं भक्ताय मेनुरक्ताय तव छादोक्षजस्य च वक्तुमर्हसि यो दुःख्यात् वैन्यरूपेण कामिमां श्रुतोवाच चोदितो विदुरेणैवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्यतं प्रीतमना मैत्रेय प्रत्यभाषत मैत्रेयोवाच यदाभिषिक्त पृथुरङ्गविभ्रैः आमन्त्रितो जनदाया च बालक प्रजानिरन्ते क्षितिभ्रष्टयेत्य क्षुक्षामदेहा पतिम् अभ्यवोचन् वयं राजन् जाडरेणाभितप्ता यदाग्निना घोडरस्तेन वृक्षाः त्वामद्य यादा शरणं शरण्यं यः साधितो वृद्धिकरपदिर्नक दण्डो भवानी गदराधवेन्नं क्षुधाति दानां रथदेवदेव यावण्णनक्ष्यामग उज्जितोर्जा वार्तापदिस्त्वं किल लोकबालक मैत्रेयोवाच पृथु प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दत्यौ गुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोन्वबध्यत यदि व्यवसितो बुद्ध्या प्रकृर्कीत सराशनग सन्ददे विशिकं भूमे कृत्तस्त्रिपुरकायता प्रवेभमानाधरणी निशां योधायुतं च तं कौसत्यभात्रवद्भीता मृगीव मृगयुद्धृता तामन्वदावत्तत्वैन्य कुबितोत्यरुरेक्षणक शरं धनुषै सन्धाय यत्र यत्र बलायते सादिशो विदिशो देवी रोतशे चान्दरं दयोगो धावन्ति तत्र तत्रैनं ततश्चानूद्यदायुतं लोके नाविन्ददत्राणं वैन्या मृत्योरिव प्रजाः त्रस्ता तदा निववृते कृतयेन विधूयता उवाच च महाभागं धर्मज्ञा वन्नवत्सल रागी मा भविभूतानां बालनेव स्थितो भवान्।